So I want to baby. That's a way of money. That's a woman you show your money. That's a little bit too much. You know, baby, no society. Now, maybe too much you say all depending on Sa. Nyamema, Mama Yena. Bonsam no kura wanya baby ayre antna. Mla empanyimfo say Israel musuakuro no mpanyimfo duoson sa mummra me nchen na mummra machi masram no man kwa no na Moses ekoi woni Israel mpanyimfo na duoson na koye ekoji wonyame asem na ye mra nsem no na wokoji wonyankopon asem no Moses ko frɛ wɔn ɛne wɔn kɔɛ no Onyankopɔn de ahyɛdeɛ ne atemusɛm nti nsɛm na Onyankopɔn de ma Moses no na yɛ atemusɛm yɛka sɛ atemusɛm a woyɛ sɛ yɛ a sɛ nyɛw yɛnkenkan Bible no ne yɛnhwɛ atemusɛm a Onyankopɔn de ma Moses Exodus chapter 24 verse 1 to 8 no ti Awurade asɛm nyame ba One way you because I am ransom, and your ransom more. I atemusem any apam. No, Yamembra and Anka say, where Sados 20 no, Yabakin kind. I know you can come Moses Simran and Yamademan in Nibi. Yan ye castle. King Kababo no mame. Exodus chapter 24, verse 1 to 8, you know. Niente Radiasame. Exodus chapter 24, verse 1 going. Yente Radiasame. Send Radisini.
aha na Mose de okachira no say na Mose de awurade ka kire ne say furubra me nchen furubra me nchen woni alon woni alon Nadab ne Abihu Nadab ani Abihu ne Israel mpanimfo mu aduoson ani Israel mpanimfo no mu say aduoson na momra me nchen aha na moma sori wo achirichiri na momra mama sori mi wa chichiri momra me so mi wa chirichiri bipa no so yanko na Mose nkontwe mpini awurade na Moses de odi atwepire awurade na wonde na wo man na aka ne de omonka bipa na yase ho wantwe mpini aha na oman no ne mfuruma nyame ba wonim de antia Moses nyankopon frɛ no no Moses ko Israel fo na odomo ba no enipa 600,000 people o de wa wo kra wo ye osofo ahwe wa sonde mo nipa egu ho na mo nyina mato santen na sofo ba ko wodi manim na wodi mo ko baabi na Moses de enipa 600,000 people enti Moses kwa na obi afrɛ no o ka Bible na o se ka free Egypt eba Canaan asase so no enka ye bosomi sei bosomi kwan adaduanan enenka yesu komudi ba duru hene Canaan asase so nanzo so eteki wo mo sei aduanan adanjia Moses nam kwan no so a wo ba ni nyina Moses kwan no obi afrɛ no Moses hwese obi abɔ me sotoro no obi di sun eba Ese Moses ko tena se ka tena di pa 600,000 people ni nyina se mompa obi ampa pata no ntenam na jabin ani kwaku mensa ayedan ako mi kwako siesie o masem enti na sikura jetro ka tena Moses se Moses wan we ya obawu Moses ubawu o ka se wo di nsam we ya chia obawu ana nyame ka tena Moses se bra me ma watamusam a fama wo mo se de be lead wo mo free Egypt to Israel ana Canaan ana Moses kwaje sa apam no ani atemusam no so the Israel for or the trentin wo mo de wo ma ba beduru hene ni Canaan asase so eno ne yasam no no ne yakenkan no yankwai kan kobiem to aso na Mose baba ka awurade nsam no nyina na ana Mose o so ba ka awurade nsam ani de atemusam no kire oman no enti Moses di atemusam no bai aha yankwai na oman mu no nyina de ne koroje so se oman mu ni nyina de nyije so se ye betie ni aye de awurade aka no ka me wa ha no amen oman ni nyina jeso enti Moses eto wo di moja bi ebo afode wo ho na wo sa di sa moja no atew moja ni bi sa yaden apete wo nso na di adanse mu se oman na gi atum na sa moja na wo hwie oman ye bo afode na wo so moja ni bi gu yawam na Moses di pete oman no so no na ye moja bi nso baba ba yi sa niema sa apam na onyame no mo ye no na hie se moja bi nso baba yi firi ho kan me wa ha no me amen o kan to aso a wasi Moses kan ko wani mu kakra na Mose twere awurade nsam no nyina na otua nhima mesi Moses otwere onyame nsam ni nyina onyame nsam ni a Moses twere ni nyina ana odi ye den sansam we dia mesi ho na twere Moses tieni yo enko kase emransam ahyedie du no emransam du no Moses na twere na mom atemusam ni de Moses na ye den twere ye Satemusam ye krami Moses na twere satemusam ye krami nyame ba dwene ho ye ana ye den to aso na osuma Israel fo no mu mrantie aha odi anantwini kobo ohye afode ne asonwe afode ma awurade aha ko na Mose de moja no fa moja ne fa gugu nyawo mu edi moja ne fa gu yawam esi ho na moja no fa no nso ohwie gu aforobochia no so ana moja ne fa na kai no ohwie gu aforobochia no so na ofa apam nwoma no ana Moses fa apam nwoma ye krami na okenkan gu oman no aso ana Moses kinka gu oman ni nyina so se muntie oman ya me ne mu koi ana minni obi asam biom ensam ya me kan so obi bowa boni bi obi tiwa tini bi obi kawa
kan bi enti ye friend say Moses mra enti ye wo wiase wo bi wa say me di Moses mra bediu o ka mi amayere meka obi eye Moses mra eno ne apam no Moses se me ni obi asamiam na nsama wa sa apam ngoma ni mu no eno na na nra me kenka bi kira no na me baba kenka bi ato so am ohunu ensama ewom nyame ba sansam na ewom no elidi Israel for no do ma bakena asase so na mfom nkwa hene mfom nkwa heaven na wonyame mmra no eno na tiritiri nipa de no nkwa heaven ka me wo ha no mai amen osofo wontimi nkyerɛkyerɛ wem homeda ubadi sunti wo se mmra na twam na homeda no yɛde ba na Israel ni bi aba Genesis chapter 2 verse 1 to 3 homeda ba na Israel ni bi amai osofo osampakani ade na wontimi nkyerɛkyerɛ nsɛm imma nyame mantie ha Abraham huya mabada amen Mose kinka sa mmra we nugu o man ni nyina asum aha number 8 na Mose fa moja no pete oman no so ana Mose sidi moja ne pete o man ni nyina so se mo no moji atum se mmra nsam ye makinka nyina apam nguman ani atam sem ye makinka moji atum se so bi bo wasuma ubebo ni bi se wo bo na se ontimi a no ba bi obepa obefa no se obi kobo na se ontimi na wo dwane because you pass 600,000 me kan se mi di mo nsama ye betima tena sra no so saa enfie be se ahanan ti se de mkodi nkwaso mu no mi Moses mi ni obi asem bi entiti Moses mra na otwere no enu na ladies da fondo ma ba beduke na asase so na wonyame mra na enu achi no kan verse 24 no ma verse 12 no ma me number 12 aha yenti awrade asem so no okay me kire na nye mra nsam duo ne ya pam nwoma ani atemusem Moses lo emra Moses nwoma na otwere no ni ya fra no say ceremonial law anaze secular law na wonyame mra ne ya fra no moral law adisidie dia emra nyame ba awrade nkan ya ho kan 12 no enu achi Moses disa na sa nyankopon kramfa mransam nyadan ama Israel fo emransam no na wonyankopon twedi ampon na bakenkan kire Israel fo onyame twedi ampon ana bakenkan kire Israel fo enu achi ansa na onyame beka kire Moses se odi sa atamusam we ani apam nwuma we ma omo no eno na nyame beka kire Moses se Moses fo bra me nchen verse 12 yenti awrade asem verse 12 se na o se ne na awrade ka kire Moses se ana awrade ka kire Moses se frobra me nchen bipo no so betena me nchen ha awrade nchen yangrai na mema wo abopono ne mmra mema wo abopono ane mmra ne ahyede nyame ba Moses se onyankopon se Moses mema wo abopono ane mmra ane ahyede ko matwere na wachire kanibiem na awrade ka kire Moses se na awrade ka kire Moses se frobra me nchen bipo so betena me nchen ha na mema wo abopono ne mmra ne ahyede mema wo abopono ane mmra ane ahyede na wachire won na osi mmra na odi be ma no obere odi be kire nyame ba se mmra nsem twam a wontimi osofo bi ani ho sampakani bi ani ho sa womeda ubadi sunti na se mmra twam di ame ni ame kire wo mo ate ase ya ba Israel wa sori bi wa bia obi akọ asori meminda ekromra president nsi obi ase ma ne nkwa asori kwasialo ubeti makọ kwasiara but ye nyina ye kwa asori meminda if it's a Sunday the first day of the week na yesu ahomeda ma kire odienti ahomeda sesa be ye ene ye bi kwa asori kwasiala na bi kwa meminda ma kire ni nyina na yesu anyama we nyina ma adisa nwoma na yenkenkan ma dinka ka ho asamche ma kire wadi sam ene Daniel nwoma no na wo tie ase
na wɔn mu adwene mu ayɛ sharp sɛ nyame na wosom no anaasɛ deɛ nipa ahyehyɛ yesu kristo kan wɔsi deɛ yɛkyerɛ ɔman di ano fafa na di mi ni ne akoma de atwe afiri mu nkɔ akyire yɛkyerɛ nsɛm a nipa na ayɛ dɛ ahyehyɛ awurade wɔn ho yɛ mmɔbɔ daa awurade mmie adwene na yɛnte wɔ nyame asɛm no ase ɛfisɛ nkyɛn na deɛ ɔbɛba no abɔ nyame ba sɛ nyame mmra twam a asɔnda biara ni hɔ ɛdeɛ na sɔfo kɔgyina so apirikyi wowɔ sɔfo a wopirikyi sɛ mmɔkorɔ no ɛmmɔ adwaman ɛni adansekunu mu na nkɔka sɛ mmra twam a ei sɔfo ɛyɛ moses mmara no na wokenkan wosi yɛ nsombosom na ɛwɔ bible mu fahe na ɛwɔ deɛ mu awurade mesrɛ bie yɛni topic wɔyɛ a mene wo titi na ɛwɔ paa na mepɛ sɛ menya adagye na mekyerɛkyerɛ mu ma nyame ma bebree ate aseɛ ɛfiri sɛ nyame ma bebree wɔ hɔnom ɔmo nte aseɛ na asɔfoɔ no nso bebree wɔ hɔnom a wɔmo nim awurade mesrɛ wo ma yɛnte aseɛ wɔ wɔsɛm mu sɛdeɛ ɛbɛboa yɛ ama yɛnya nkwa ne nyame ma bebree ɛyɛ ayera mmerɛ ni hɔ nti wokɔ Ghana asɔfoɔ bebree sɛ mmerɛ ni hɔ hwɛ bɔne yɛkɔ so ɔman no mu mmerɛ bi a nyɛ adwuma enti ɔno ara so gyina a wɔse Ghana ha kora deɛ yɛmfa mmerɛ nyɛ adwuma o hwɛ wowo gyina sɔnda mu pirikyi ɛsɛ mmerɛ biara ni hɔ ɛbɛyɛ dɛn na nyame ba atumi asi ɔma adwene pi de ɔma honama ama nyame nyame ma a wotie awurade bi sɛ ɔbere yɛ adwene na yɛntie awurade asɛm ase onyame ka kyerɛ moses sɛ bra me nkyɛn na mema wo aboɔ pono ɛne mmara ɛne onyame asɛm na fɛkɔ kyerɛkyerɛ ɔman no ma me deɛ de bɛkyerɛkyerɛ ɔman no yɛsi atwam enti moses kɔgyee onyame asɛm no ɛne ɔde ba yɛnkenkan the law of Moses yɛnkan kakra Moses mmara no kan Leviticus 21:18-20 no yɛntie awurade asɛm ai Leviticus 18 Leviticus chapter 21 18-20 yɛntie awurade asɛm sɛ na wɔse ne tie mmara wɔ yo mmara wɔ etimi lidi nipa de no kɔ heaven Moses akɔgye atemusɛm no mu ebinie na ɛyɛ Moses mmara na ɔtwerɛ no ɛyɛ 613 mentimi nkenkan ne nyinaa ba me bɛbobɔ bi so akyerɛ wo na wɔhu sɛ na yɛ nkwa wɔ mu a yɛntie awurade asɛm Leviticus 21 nyimu du nwɔtwe ekosi aduonu no sɛnea ɔsie ne yɛntie awurade asɛm na obiara a odi dɛm no mmɛn onifrani odi dɛm no mmɛn ɔsɛ obi a nyabɔkyerɛ mmara na atemusɛm no a Moses kɔgye yɛ no bi ni o ɔsɛ obi a wɔde dɛm biara no mmɛn awurade asɔndan tie o enti ka wowɔ hɔnom no sɛ wo ho baabi adi dɛm a wommɛn wɔ nyame asɔndan onifrani ɛnyɛ sɛ osi asɔndan onifrani ɛnɛ Yesu Kristo wuo na ɔbɛwu yɛ no nti ɛnɛ ama nifrɛfoɔ ɛtumi kɔ asɔre kan me wɔ hanom amen ɛnɛ wɔ nifrani bi bɛtumi ayɛ deɛ ɔsɔfoɔ nyame ba wɔse obi a wɔde dɛm ɛnka wɔnyɛ dɛn ɔnkɔ nyame fie wokɔyɛ dɛn wɔ nyame fie ɛna hwan apakye o nyame ba hwɛ mmara wei yɛ mmara ntimi di nipa kɔ heaven Davida onifrani mmɛn nyame fie apakye wode apini nyame fie wɔ sɛ yɛsiesi ɔboɔ no yɛ dɛn yɛkum hyɛdeɛ lɔ ɛno na yɛ mekenkan kyerɛ m kɔw'anim hwinto obi a ne hwene abɔ wei yɛ asɛm hwɛ mmara a ɛfiri sɛ Moses hunu sɛ ɔman no nneɛma bi a ɔmo nenam mu no sɛ wɔanye atamusɛm wei ne wɔmfa mmɛto wɔ mo mu a ɛbɛha adwene awurade mesrɛ wo bie yɛ adwene mu
na bie yani na yenti wo nyame asɛm ase na aboa ya me yanya nkwa yanko de ne nan de ne honam bibi ya dai aburo so nyame ba obi a ne nsa ye nsia umme wo nyame asɔnda ma o satam no ye besi obo ne ye dai ni yakun wo ye mra Davida yanko yanim na de ne nan ne ne nsa abuo obi a ne nan mu ne nsa ye dai abu sa na mo bu a umme nyame asɔre fie je sa ko kire wo nan no enti se ubebe wo nyame fie pa de umme ko wanim afu eno ne evre no achacha no obi a we ya achacha ukoye de wo nyame fie emra we entimi nyini banko emra we entimi mfa di bia ma say Yesu Kristo bewu na obi a we ya pache we ya afu otimi ko nyame fie ka me wo hanu ma amen ena sofo bebre obi kura ya bafan o ye sofo a o di Kristo Yesu nwa danse e pan no kura ni mu kire nyame ma enka Moses tam no ka ba da ben nyame ba emra we sofo wontimi nkire kirem okoka se emra nsam na twam ese kane apam no ho ni mfonso a apam no ho mfonso enti ne onyame de ne mra nsam dunia dan abaye apam we no apam we wudi so kwa hini wasi obi a kan ko epira obi a oye tietia nkotia fo no ana na me ka se me bo me ma me ba kudini ajo smart enko fo no safo no ka o me nya me fie me ma me ajo smart ama o ti ama abu mfume me de kire se ne nipa behunu enti na me kasa no nyame ba epira santientia fo no omo me nya me fie oba kika nsem bebre nyame ba uye ofiri o me nyame fie o de enya abochere kenkan emra ne bebre samra we enipa di so wo nyam nkwa asede we enipa di so o nyam nkwa Moses emra ne bi ne yakenkan no kan Deuteronomy 25 Deuteronomy 25 verse 1 to 3 ni enwe Moses emra ne bi o nyame ba Everybody won't hear more about no man just yet. Deuteronomy 25 verse 23 going. Deuteronomy chapter 25 verse 1 to 3. Okay. You tell ready asem. So ohaba marima ntama. So ohambi ba e marima mienu ntam. Se nipa mienu anya asem akasa ntoko bi esi ntam. Womra asenie. Na yemfo mu mienu nyina mra senie. Womwa Samre no na police station eni ho nti meba nsa ahemfie na ye de yeba ana ye de yeba sofo no nchen sofo no na eba be di asam no aha yankwai no mu aten ni ye mu ho aten wo mu otentene ne bem ya mu die odi aten odi bem no ya mu ne tene ne bem aha na wo mu bonefo no fo eni bi odi fo no so ya mu ne fo na se obonefo no di hwia enti wa wodi fo no wodi hwia otemufo no ma no na fom enti wa wodi fo no otemu afo no ma wona fom tie ni yo asem we mekenka wie ya wo bahunu na wo tie se se wonyame asem ye no kre ka me o hanu ma amen enti wa wodi fo no ye ma na fom na ye mo ma sai aduanan 40 lashes ye di asem ni wie wo na wodi fo ye ma na ho ne ma ma kuma ko aduanan enti wa wo bebo sa ma aduanan no hwese wo mon moroso entraso o se wo ba ma ne ntraso na se wo ba ma ne ntraso a o se fa nto ho ne mo ma sai aduanan enti Yesu Kristo ba sa so no a wo bewu ama da sama nyina no Yesu Kristo Yesu aye bone ye ko che no ye bebu ana tan enti Yesu Kristo o kan ba bo na ye bone ma kuma ko sai aduasan kro e ka ba ko ke bone aduanan ya ke amona semio
ba ko ne kan ni ye de bo na samiam enti Paul say me ya bo me man say aduanan uko Israel mo ama sata mana na Kristo Yesu mewu ye no wo ye boni a na wo difa ya babo mama kuma ko aduanan enti wo ye bo na wo kan enti nipa na obebo no obo na buru so a na ono so da ho na wo so de ya de aba na hye wonsam ni yo so bo na aduanan obo na so buru so na so da ho enti wo bo na ma ngofo kan bi ma wai ya mra amra wa jini bankwa Davida osafo nya botire na chirechire mo ya frano say shele law amra wa empani bankwa heaven so wodi etie ba ko e Deuteronomy 25 wa verse 11 yantia da asem samra wa etimi di nipa ko heaven ha duba ko ene dumienu no duba ko no yantia awrade asem duba ko no se mare ko a se mani ma mienu ko obi bia mimi ni nia na yanya ntokwa ena meme yire wo ho ene ye ko na me yire ba be pata tieni yo ena me yire ba pata no ena ne nsa be bo be ma ba ko na ya se kenkan ne nko obi ni nua na oba ko yire twe pini obaji ni kunu free dia orehwe no nsam a se bia meni nia na eko ena me nia no ho odi ncha me no wo bo me ena me yire be so me mu no wo pata me no wo ji ni kunu akọ aha na otre ne nsa so ne bari ma mu a ena me pata no oba no pata no petre na ne nsa be bo ma ya ase ene etwa ne nsa ene oba ne yemfa ne nsa nto ne ye den yentwa we ya mra etimi ni nipa ko bi heaven sharia law Moses mra we emfa nipa nkọ heaven enti wonyankopɔ ka kire Moses say Moses amransam na mede ma wo no wo say no say no na me cheche mu no enti wo ba me nche ya daka sadaka we na fa bra na me fa amransam no na me fa nyadan enhyem okay Deuteronomy awrade wo hu ya mawada amen awrade mie ya dwenem na me ma ye ti awrade asem awrade ka kire Moses omransam a eye konkro no ompanto adaka ni mu na wose Moses dia no ode ma ahenfo ode ma lewifo no na ode kwoto apamadaka no ho sofo onyame mransam no ka Deuteronomy chapter 10 verse 1 to 5 Deuteronomy babia onyankopon ka kire Moses se on va mransam no nto anasa mransam no onyankopon ka kire Moses se onya daka ma no nyame ba Deuteronomy chapter 10 verse 1 to 5 yenti awrade asem verse 1 to 5 se na awrade se ni sabra no na awrade ka kire ne se sabra no na awrade ka kire Moses se sene abopono mienu si abopono mienu fi se Moses bobo abopono no onyame ma Moses and dia abopono mienu ono ansere na bobo mienu no famre no yanko na frobra menchen bipo no so na problem nchen bipo no so na ye dua adaka ne ye dua dia adaka yanko na metwere nsem a ewo kane apon a wabobo no so no mu na metwere kane abopono na obobo ye no metwere se sa abopono ya wodi bai so enyankopon na eba twere o enya Moses na twere yenti awrade zam to aso na fasie adaka no mu na fa apam enhoma no na fasie dien adaka ni mu nyame ba adaka no ade adaka no mu na hu yi o enya adaka no na hu yi a efisa wanyankopon hu ni se Moses akwaje mransam na wo ba no obehu se Israelfo no ana yesuan no obehu se Israelfo no kwam efisa Moses de wo hu nsam a wada kanimu Moses mra no bi ni yakenkan yo
yɛhwɛ nyame deɛ ni bie yɛhwɛ nyame deɛ ni bie ɛno nti na Hebrew eti a yɛ nwɔtwe ɔkan Hebrew chapter 8 verse 7 to 10 ma me ansa asa na ɔkenkan wɔ nyame mmara no ni yɛhwɛ Moses mmara ni nie ni yɛhwɛ wɔ Nyankopɔn deɛ no sɛ twam a Hebrew nwoma Timothy nyi mu nso no sɛ na ɔsie nie ekosi dunia nti awurade asɛm atifi asɛ na apam foforɔ bɔhyɛ apam foforɔ no ne bɔhyɛ ɛnso nti awurade asɛm na sɛ kana apam no enti kanea pam yi a Moses twerɛ yɛn ho ni asɛm a ɛho wɔ asɛm apam na Moses twerɛ no ɛho wɔ asɛm anka wɔrenhwehwɛ deɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ wonni asɛm anka yɛhwehwɛ deɛ ɛtɔ so mmienu no ka nyame nka nkyerɛ Moses sɛ foro me nkyɛn na bɛgye mpam mmara nsɛm na fa bɛkyerɛkyerɛ ɔman no ɔsɔfoɔ sɛ wonim deɛ a wonim na sɛ wonim na wahyɛ da nso so deɛ awurade mesrɛ awurade mmɔborɔ hunu sɛ ɔmmie w'ani sɛ homedan a wode bɛsom nyame twɛdeɛ bɔn no enti ɛna ɔsi nyame mmerɛ twam a awurade mmie w'ani ɛne ɛkagya preaching no na da mɛkasa mewie a mekasa fa homeda ho na wahunu ɛkwan a kɔseɛ da som baeɛ ɛne homeda nso baeɛ na nka wɔwie bɛho sɛ sɛ Bible no yɛto atwere ɛne yɛ nipa nsɛm ne yɛde yɛ adwuma nyame ba menka sɛ wokɔ homeda a wokɔ asɔre homeda na wokɔ ha bio but ɛyɛ sɛ mekyerɛ wo deɛ nyame ayɛ aka na wɔfa deɛ nyame ka na yɛ adwuma ma wɔadwene mu na o na yɛ sharp ɛwɔ nyamso mu na Satan yɛhyɛ aseɛ wie nyame ma Satan yɛhyɛ aseɛ wie nyame ma enti wɔ se ɔsɔfoɔ se mmerɛ twam hwɛ Ghana nneɛma basa yɛba kura mu obiara a ɔkura mu yɛ biara ne hu sɛ ekura mu yɛ deɛ menkɔ aman ahodoɔ so makokɔ baabi deɛ but aha mmerɛ no ɛyɛ adwuma papapapapa yɛ nyame ba sɛ womfa mmerɛ nyɛ adwuma a ekuro biara adwuma kura mmerɛ nim a ɛwɔ yɛ basa baabi a mmerɛ nie no wowɔ ɔsɔfoɔ a wo se mmerɛ ni hɔ mmerɛ twam wobɛduru na sɔndaa no kwan no na ɔtwerɛ switch off your mobile phone na saa mmerɛ no a wowɔ kuru kyerɛ na ade abɔ hɔ no ɛwɔ Bible mu dabi ada na yɛnti yɛyɛ agyerɛ nyame mma bebree hwɛ yɛbɛkeka saa fa ho kakraa bi ɔse sɛ kanea pam no ho ne amfonso a ɛnka yɛhwehwɛ deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛto berɛ mmara no ho asɛm deɛ ehia me pa o ɛfiri sɛ ɛyɛ onyame suban enti ɛsɛ yɛkyerɛkyerɛ nyame ma ne nyame ma nyinaa hunu na wɔmotwe wɔn mfiri bɔne ho na aboa me yɛnya nkwa amen awurade wɔn ho yɛ mmɔbɔ daa amen yɛnkan wɔ nyame mmara no sɛ bɔne bi wɔ ho a Exodus chapter 20 na me ɛna na mekenkan na meka ho asɛm medi Mose ho yɛ wo papa onyame na ne bɛkenkan mmara nsɛm no kyerɛ ɔman no na wɔ sɛ ɔman no te apra na ɛne misie Nyankopɔn na bɛkenkan kyerɛ ɔman no na ɔman no nyinaa se yɛsuro Moses yɛsrɛ wo woakɔgye nsɛm no na bra bɛkenkan gu yɛsom na tɔno biri na Mose kenkan a na man no obi apagye no ogyina baabi na papa no wɔse sɛn ɛno na ama na yɛgyini ama yɛn o kɛn na mmerɛ nyame na kenkan mmara nsɛm no kyerɛ wo a nka bɛhunu nyame na wɔsom no no ayɛ nipa a yɛkenkan nti wokɔkan ne obi yɛka ne yɛwɔpɛ ayɛ sɔfoɔ na ɛka kyerɛ wo ayɛ sɔ apanyini bi na ɛka kyerɛ wo nti wobɛkenkan wokae kora na obi apɔkɛti akwa wei kora deɛ ɛm sɛ biribi ha no enti yɛnkwan kɔ Bible no Exodus 21 yɛnkɔ yɛnkyɛ awurade asɛm
Exodus. Onyame bransam ni ni o. Ba ko ekro no. Awurade se. No Nyankopɔn kan nsɛm nyinaa sɛ. Onyame na ɛka nsɛm ni nyinaa. Aha ne nyame kenkan bransam na kyerɛ yi nafo. Na ɛtɔ so mi no. Me ne Awurade Nyankopɔn a me yi wo. Amra ne de di kan no. Yankan yo Awurade kyerɛ wo na mo hu sɛ me ne Awurade a metumi so ɛna mabɔ wo ho ban na me yi wo firi Misraim sase so. Nkwa fie mu. Ana no me tie sɔfo bi wa se. No obisa na Solomon no. Ye ne nyame akoyi afiri Misraim sase so. Ɔsɔfo. Na em se wo wuntimi o me nyini. Eya no me ntiase o se bibi na ha wo mo. No obisa asafo ma no. Ye ne nyame akoyi afiri Misraim sase so. Ene yan kan Israelfo ho. Aya kan 1 Peter chapter 2 verse 9. So for obati ase. O se Christopher papa no omo ye honhom de Israelfo. Also dey wa ho za ye honhom Israel ni. Na Bible no yin fa ne ya twere ye Kwakuma no chapter 1 verse 2. Akosua manu chapter 1 verse 3. Bini ba bia. Enya Israelfo ya odi na wo ba brum. Eno What be that? So Akosua chapter 1 verse 3. Bin sida. Ube komono yo Yohani asempa. Yakubu asempa. Yohani ngoma. Ena wo Bible no mu. Awurade hu ye mobbo. Amen. Osimi ni Awurade mu Nyankopɔn me yi mu firi Misraim asase so. Yeah. Enyenya me foforo nyadan. Enka me ho. Onyame kyerɛ sɛ o enu na enti wo a wo sɔfo a wo se mmeratwam. Obi som no bosom a mesrɛ ma no nsom. Mfa ho. Sɛ wo se mmeratwam. Me die matima ka ho asɛm. Efisɛ mi ni mo Onyame mmara no se ye nyenya me foforo nyadan. Enka no ho. No wa kyerɛ sɛ nye wo ni bia ade a wo wiem wo asase so enne nyame ma bebira kwato je rubber band ade atoto ye nsa enko wo je nyame ya kyerɛ obi ko bompa ya na ko buti calendar ase osofo obi calendar ni picture da so na obi kura bi sɛ na o bompa ya eya memra me ba oda ye ma me nane de yi ase Daniel Adwe ose me ba uda ye ma me nane de ose Dani wo obi se Dani aponche na wakai na onna mami kai se Jeremia kan wa sam se e be ka kredifo ni asofo no on be ka so ma Dani mmoa adifo ni bi be ka se Dani mmoa o ka Bible na odifo be na ti asori odifo ti asori onu onya visi na waka kire sofo na wa so ndam ho no ose muntu nyame manufu awa dwamama yatim krono ba yatim nyame de nsam no ma na osikobo man ne kokko se na ebesie omumpirim na mekenka Bible ne agye nyame mmara na to atwene enti niam akoso sa de be hu no emre yi wasam ne se wa me no ba cheche ne nkakra no wate ase ma fa bele pa o ene mesua sabe basenya me babia hunu no de na koma ne na dwene nyina ma nyame ye yira emrasa ye se mragu emra ni ho ye wa adom ase ye ni mrase unim adom no ena na me na osua no ebira bi atwam no adom no de aye na dwuma awie ndika adom no de baje ya ndi a ene ka me kura ka me gya nyam sam ka na watena wo dwama mom na watena wo nsa wiem Awurade wo hu ya moboda. Amen. Awurade se bi ni Awurade mu Nyankopɔn nyinya me foforo nka me ho. Enye woni bia ade e wo soro wa asase ase wo nsuom. Enye bibia nsa so nkoto. Asofo de ni picture abo calendar so. Na nson. Okobutu anim. Wo bra ye so Mizaya se sufura mi hia dem. Na maje wo so. Awurade misro bi o mani. Amen. Na baby enam no ye gira. Amen. No wa kire wo se amo Awurade Nyankopɔn de an edi nkwa na de obɔ ni di nkwa no On fa no to. o ma ne fa no to troto. Efanya mi di eni nse.
kantam ye hunu bia na de kantam emransam ni de to so nan wo se kai homeda na ere ne konkro nyensia na ye odwuma na ye wode nyina adanti na mra no nko ya mo wode sa emransam no wode ma wo mo no de to so nan no de o ka se o mo nkai adantira every so ka Genesis chapter 2 verse 1 to 3 na ni nyame bo ade na wode homeda ni si ho sa na Israel ni bia mai enti wode emransam no ma wo mo no ehyem se mo nkai na mo se mini awurade nti obi obagye homeda no so no e kire se wonyame ne bo asoro bo asase ka me wa ha amen na ba awurade ma enti ase na wo ma ye hunumu sa se ne babo yen babo ama ye ne atiefo nyina nya nkwa nyame ba wutie me e mama sam no nye dede wo wasum samran ene ya makan eye onyankopon eni nipa de eye God and man and relationship onyankopon ni nipa ntam de ensia na aka no eye minimia me maame adofo atwa me ho ahia de yankwai emransem atoso nsia no kanko ne atoso nsia no nsia na yo nya no to aso kwase yanko na nyame ba bebre di woja ene wodi ai unani na wona wodi ai asasi so nyame ma ende so fo se mratwama ebede na nkura bu mpanyifo di woja ni unani so fo se agu ende wo hia panyim bia otimi bɔ na sum otimi ya nia ope obi a wo chen obi a ye woja no na amra wa timi twam Davida amra wa ni Yesu be wu asenya no so ma ni twam ei kwai ni awu eni awu amra wa ya eni awu no ene so fo se amra na twam ti awugie koso nse awade nti sofo o ti we obi baje o yira sofo o sampakani a wo se mra twam obi baje o yira e ba ye ode enyo de da biara da nyame se samra we mebo me no mie no ho ban se ne be ya me nya bibi ntia o se mra we ye twam Yesu Kristo be wu asenia no so obewu ye ni nti e me se sofo Bible na we se wunyim ne kan nyame ba nyame mfrao o ma unim die ni nyansa ene hunumu na de tina samana se na ode nyame ma na abo mo nyankwa mi waga na mi preach na mi kasa asem we ya bebre betwa ho hia ehwem saa na bebre nsoso epa me ne mako omo nti ase asofo ni bi kura tata me teme asem na me kan hwe wo ye asofo na ye sampakani am oni odwirm na o na chire wo nyame mmra no ne ma nyame ma hunu se nyame ma nyire hunu nyame mmra ya enko bi nkoji obi yire enko bi nkoji obi awu kan to so e mokro no amokro no ye to so wotwe no o se nyaren amokro no ana hwe kro no boy bu oso Ghana ye twituo ni atwituo ye ba kro mu tam bia obetima nante amra ya adwuma sana tie anadu wai o free sabre ya egozi sadia ba chi obetima nante ma ya adwuma akoba bia opa bia unhia obi se okura sekan se od betake wo na ma Ghana se mra nya adwuma ogoka obi se mra ya adwuma ne se be ma nko ba toilet so eno kra bi wi aye ho ko ahunu nyame ma enti obi su ko wi ana dia no dimirika no odru police station o se mra ni wa kro no ho homeda keka ubedia ma urade homedo ubasuma urade amana
onyame ba dia tum se me na me bo soro ba asase ni nti o se mira twam kan to aso ne yanko na yanhwe de Moses mra no ya se Paulo ebe ka mra no ho asem ya be hwe de Paulo obeye Bible no ne yonko ho adanse kunu eni wo yonko ho de adanse kunu mu ye mu bebre obi akodi adanse kunu ma me ya chena koto prison samra wo ya mo si atwam no eno na enye okọ man mra hodo mu nyina ye de ato Parliament House court okọ ani ya bisasa okọ bokro no na oman no kura gitumo na wo osofo a wo kire ade na ade ase wo emre twam okọ court aye chiutum so okọ bokro no okọ wi ade Ewurade hu ya moboda amen onyame omie ni na yente na semase entina o se kane apam no enye mransem na da adaka ni mu no nyame ba yewe de David kasafa nyame mra no David ya na David akasafa nyame mra no Psalm 1:1-6 yente Ewurade asemai enyo ma no ti ba ko nyimu ba ko ekosi ensia no nyame ba yewe de David kasafa Ewurade mra no sa Ewurade mra no nyedi a yente Ewurade asemai mumientie aha nhyira ne onipa a onnante obonefo agina mu eni enhyira ne wo a onnante obonefo aginam na onyina ne bonyefo kwan so ana wo ngojira obi a woye ne boyefo kwan so na de ne ma yehunu se ye bone yankwai na ontena fedifo tena bia na wontra ba bia nsese wotena na mom Awurade mmara so nani ye samra sani bano Awurade mmara ne yerai aso nani ogaze Moses mmara Davida aha ko na odwene ne mmara ho awia ne na wodwe Awurade mmara no ho awia ne de anadwo aha etise dua a etim asubonten ho a eso na ba ne bere mu etise dua etim asubonten wo se wo hwe Awurade mmara no na wo ya wo tise dua wo ye den utima asubonten ho na wo so wa ba wo ne bere mu efisa wo de ba kire nyame mba ama nyame mba bebre den enya nkwa nti waso aba yankwai na hahan mpo na Awurade si wo ha mo ampo na de omo nyina be wieye na de wo ye nyina ba wieye ka me wo hai amen aha abonefo de ye obi a wo ye bonefo de wonte sa abonefo ntesa na wote se ntete a mframa be wote sentete mframa abagu sa ah to ko enti abonefo nyina atemu mu na obonefo bia wontimi nyina temmo mo nyame asɛm na me yehuru sɛ we ye bone na Moses mmara no de we ya yankum mankai ba ko ankyerɛw sɛ wo ba ya afuo na woma wadua moko na bɔde ya fifirim ana manka ya fifirim ye bɛsi wabu akum we ya mmara de kɔ heaven Davida Moses mmara no de amfani pa nkɔ heaven na ladies da fon do ma be pie Kenya asase so na amfani pa nkɔ heaven na Yesu Kristo mmara no onyame ahyɛdeɛ no onse mmara no ya ne ya kana mmara o kan Bible na English no say 10 commandments ahyɛdeɛ sɛ edu enti Yesu Kristo ba no o kan John 14:15 na wo se sɛ odɔ me ayɛ dai di ahyɛdeɛ so ahyɛdeɛ ni edu mmara nsɛm wo obi si yɛ den papa mmara deɛ ho ane betima di so e wo sɔfo Awurade hu mmɔbɔ osempakani Awurade hu mmɔbɔ asɔre ba wo si nyame mmara na den wa wo chiwe hu nkɔbɔ okro no nkɔdi awu uni wo yɔnko ho adansikunu mu ebia ense ya wade ebia na empratwe ne obi yire na wani di nachi eno na wabia wafom nkɔtu aduro nkɔye wei emra no akasa na huni so de nya ne sɛ bɔbɔ mpa ya asere nyankopɔn na ɔmo ahoɔden na ebia ba ko bi na wotomu sini no otimi di adi so ka me wo ha no ma amen wei osofo obi si emra no de ni nyina ontimi ni so hwɛ o mo okro no
wonya nyame foforɔ nka ho wonya adeɛ bi a ɛwɔ soro wɔ asase ɛmfa nto ho so ɔmmɔ awurade onyankopɔn di kwa ka homeda na yɛ no kronkron wodi so ɛni awu woni awu ɔmmɔ ɔkorɔ no di wagya ne wo nani wodi wonya ne wo nani ɛnsɛe awadeɛ ɔnsɛe awadeɛ ebia woyɛ aniberɛ ɛno nko a baako pɛ yi wobɔ mpaeɛ ne nyame ma ahoɔden a wobɛtumi adi mmara no so ɔsɔfoɔ si yɛntimi ni so na sɛ ɔsɔfoɔ si yɛntimi ni so asɔre ba nso so ɛ ɔntimi ni so sɔfoɔ na si yɛntimi na asɔre ba ɛ ɛbɛdɛ ne yɛtumi adi so moses sɛ david sɛ na awurade mmara ne sɔ n'ani nti wɔse ɔde bɔnyɛ ni wɔntimi ntena aterenefoɔ deɛ asafo mu na nnebɔnyɛfoɔ no ntena aterenefoɔ asafo mu ɛde bɔnyɛfoɔ ntimi ntena aterenefoɔ asafo mu nyame ba awurade mmie yɛni yɛwɛ de asaya ɛkasa fa awurade mmara no ho asaya nso ka biribi fa awurade mmara no ho asaya chapter 8 verse 20 yɛnti awurade asɛm Isaiah nwoma no ti nwɔtwe ne mu aduonu sɛnea ɔsie nie yɛnti awurade asɛm womiɛntie awurade asɛm wɔni mmara ne adanseɛ no akyi ɔni mmara ne adanseɛ no akyi nyame ba ɔsi yɛni mmara ne adanseɛ no deɛ akyi sɛ wanka no sɛdeɛ asɛm no te a si yɛanka ne sɛnea sɔfoɔ nti ne woka no sɛnea onyame asɛm seɛ yɛni mmara ne adanseɛ no si yɛanka no sɛnea asɛm nti a ɛnneɛ ɛne adeɛ nkye ho adeɛ nkye ne adeɛ nkye wɔn adeɛ a ɛnkye ho no kyerɛ sɛ wonkɔ heaven because nipa bia woda a w'ani bɛte biam no na yɛ heaven na wokɔ kyerɛ sɛ nti woka wɔ se there is no light in them borɔfo no na han bia nyɛ dan wonni wo mu nti han ni wo mu a heaven wokɔyɛ dɛ hɔ wɔntumi nkɔ wo sɔfoɔ se mmara no twam yɛwɔ adom ase ɛne yɛde hoahoa yɛ ho wote adwamammɔ sɛ wowɔ adom ase ɛmi sɛ sɔfoɔ asɛmpakafoɔ ne nyame ma bebree wɔ hɔ nom a menim awurade hu yɛ mmɔbɔ daa na bie yɛ adwene ani Isaiah saa ka biam Isaiah 58 verse 13 to 14 yɛnti awurade asɛm Isaiah 58:13 sɛna ɔsie nie asɛmpakafo akenkanfoɔ no yɛ mmienu nti ɔmbɛboa yɛ ama yɛakɔ ntɛm yɛnti awurade asɛm na yɛdi nnuanimu no homedadie pa no so nhyira awurade sɛ homedadie pa so yɛ dɛn nhyira sɛ wobɛdi homeda no na wadi ne yie a ɛso pa so nhyira yɛnti de Isaiah ka fa awurade mmara no ho sɛ woansanka wo na homeda sɛ wosanka wo na homeda na meda kronkron no woanyɛ deɛ wopɛ na mea meda kronkron no woanyɛ nea wopɛ a na wofrɛ me homeda no sɛ anigyeɛ deɛ na wopɛ me homeda sɛ anigyedeɛ a ne awurade da kronkron no sɛ da a ɛsɛ anidie ne awurade da no sɛ da a ɛsɛ anidie a na wodi no ni na wodi ne ni na woamfa wo ara w'akwan so hwɛ awurade ho yɛ mmɔbɔ daa amen wodi ne ni na woamfa w'akwan so a na woanyɔ deɛ wo ara wopɛ a na woanyɛ nea wopɛ a na woankeka nsɛm a na woankeka nsɛm a ɛna w'ani bɛgye awurade ho ɛno na ɛbɛma w'ani agye awurade ho awurade ho yɛ mmɔbɔ daa amen sɛ wosanka wo na homeda awurade sɛ meyɛ meda kronkron no ɛnyɛ me meda o nti obi sɛ mea mepɛ na sɛ ɛne ɛkɔyɛ wo bible na waa yɛne yɛ wo nyame asɛ de mea mepɛ ada mɛkyerɛ homeda no yɛbɛsua homeda no mɛkyerɛkyerɛ wo nneɛma bi ama wate aseɛ Isaiah na ɛkasa fa awurade asɛm no ho awurade Isaiah sɛ homeda no na woanyɛ nea wopɛ na wofrɛ awurade da no sɛ anigyedeɛ na ɔmo akoma na wadwene nyinaa si so a ɛno na awurade bɛhyira ho kaa me wɔ ha no amen de Isaiah kafa onyame mmara no ho no yɛnhwɛ de Yesu Kristo nso so kafa awurade mmara ho Matthew chapter 5 verse 17 yɛnti awurade asɛm Matthew Sampa etinum chemudonson yɛnti awurade asɛm Monsusu sɛ mebaasa mebɛsɛ mmara anaa adiifoɔ no monsusu sɛ mebaasa mebɛsɛ mmara no anaasɛ dɛn adiifoɔ no mama mɛsɛ na mmom mebɛhyɛ no ma mama mɛsɛe na mmom bɛyɛ dɛn mebɛhyɛ ne ma Yesu Kristo kaa sɛ ɔbɛhyɛ ne ma no mebɛkenkan deɛ ɔbɛhyɛ ne ma no bi akyerɛ hɔ na wobɛte Yesu Kristo ase
Matthew chapter 5 verse 21. Matthew chapter 5. Now to be a Matthew 5 27 no. Sana oseni. Aha. Mo te se wo se tetefo no se. And Jesus Christ be kasa for Moses mra no. No was I kasa for onyame mra no. Mo te se wo ka kire tetefo no se. Ni awu. Eni awu. Na obiara obedi awu no bedi Jesus Christ awurade say wo be sha mra no ma. Tio. Tetefo no de Bible no se eni awu. Eni awu. Emra nsem a to so say. Ensia. Enso no no. Wo se nya dan eni awu. Emransam no ya kenkan no wose eniawu ana Yesu Kristo so be condemn emra no dia eniawu aha ko niawu Yesu Kristo so be sha emra no ma na obiara obedi awu no ana Yesu ka se mumfo mo te se ya ka che tetefo no se niawu sa na de obi obedi awu no be dia temumfo na me die yam kwa me die mesemo se ne bufu ni nua no ke emra no Yesu Kristo sha o be sha ne ma no bi ni o obi a ne bubafu ni nua no obedi atemumfo obi ebise enipa obufu a no e na wo ye den wo ye bone ti Kristo Yesu a obu adwena tan hwe de obakasa fa mra no kan verse 25 verse 27 no yente brada asema Yesu Kristo be sha ne mo chapter 5 verse 27 no yente brada asema Mo te se o kan se ensai awade. mo ti say ye ka say ensai awade Na me de mesemo se Yesu Kristo be sha mra ne ma no tie die obiara o ba na ne kon do no. obi a obehwe oba bia na akon bada no Ofa no na koma mu dada. ene ofa ndada nti wase ya wade hwe Yesu Kristo obu adwena tan ebise ohwe oba na ukodo na nti first ne de nka na oba akoda ene wase ya wade na Yesu Kristo obu adwena tan no obehye mra no ma no se obi a obehu oba na obehwe na akon bada no no wafa no dada awurade wo hu ya moboda Amen. ya memba ya bere ni nti emra no wasem no de me ka jero se ti se me di 3 days ni be ni se na Sabbath ya baka emra no ye be wie emra no me nda edi ani ye be wie emra no na kwasi ala no ya hwe Sabbath me be kire oni ama bebre no ate ase ba bia ye ase me nwie ye be we de Yesu Kristo kafa amra Moses de no ho ene de o kafa Yesu onyame mra no ho ni ye we de Paul kafa onyame mra no ho ni ye we de o kafa Moses apam na dam no ho ni ye bu hu atan se mra na twam a emra ye di empie aha na ye biasa echi ansa na eba no 430 years echi ansa na mra no ba no Paul be ka se sa mra ne ntimi ntwam nda awurade hu ye moboda Amen. no mie ye ni no nka ye ho etiefo amochie wo Facebook osofo a wo hwe me ma obumfu ebia na wonim me ka se asofo no bebre wo ho no ma ebia Bible school bia wo koye no nipa ba ko bi nkyira no de awura ni tirim nti wonim ma all living yawe no emie wa dwenani na kenkan ne sua ne ma no bebre na obati onyame asemase na bebo ya me nyankwa onyame Israel ewa ni di mu nti amen Amen. nyame ma mu share on Facebook mpase ya de ya number no twida e wia na ma chia mo ma mo hwe on Facebook ni nyina fa okay ya number na radio number ni na bribia na no ya ba no memene da no miensa Israel town enunti ya number ni 0543 168025 0543 168025 so we need Israel no one man for so bia no a code number edi anu mo betindi aka wonsa aka radio ni 00972 543 168025 00972 543 168025 okasamafu a aye osuani JK Oben
a oda dwumadi ano ama asuafo na de suafo nyina ti asemi no ono so number de ebia na wonti bibi ase na bere we no ayeguso ayeye na bia na bibi kura wonsa wantima bisa asem biara na opeso bisa na asem a ono so number ne 052807 1442 052807 1442 so wo man foforo so nso a number no ono anie 00972 52807 1442 00972 52807 1442 adisuafo bebre ase bebre ya da nyame ma mutie ya se eda Caleb nyame nhyira eda Charles onyame wo nhyira papa eda Kofi Oduro nyame nhyira Pastor George nyame nhyira papa nini ya Kofi Miki onyame wo nhyira Cynthia Ankama onyame wo nhyira Ekuya Pokuya onyame wo nhyira Mr. Lawrence nyame nhyira papa Mame Gladys adofo amohe o Germany onyame nhyira Yemia Peter nhyira Enyina da onyame wo nhyira papa Yemia Kofi Miki onyame nhyira Mame Gladys nyame wo nhyira papa Yemia Ekuya Pokuya onyame wo nhyira adofo bebre ena wo ehwe Facebook onyame nhyira mu nyina so bi wasemisa obi wo moa bi a obi bi a kire na dwena wisa mbra no ho asem de nipa bebre ho ha mo ntiase ewrade ema ye nyina ntiase ye nua ba Stella wo sei onyame wo nhyira ye nua George Pastor George onyame wo nhyira onhyira papa da bia wutie nti nyame ma yadamase se mo tie the David of the city of David na yabre no enti yadisi anu nyame yadoma Sabbath mo be hia yen e wo sa asemi ya o wasemisa o mo bia o de fatwen binimisa nyame yadoma Sabbath yebehia na yakwie emra no ho nsem ni nyina ebia no man ka wasem bi na wasemisa obetima frɛ ye number no ekire ye no bedi nkomo onyame nhyira mo na wonte na nim nkyerɛ mo awo Yeshua Messiah di mu amen amen ye bompa ye ni ye hyira so enam dwumadi a eto aso nti onyame a wo ye konkron na ye bambofo omra no ne ye ba ba kyekire ma kyire nyame mai awrade umma ye nkasa ye mu no se bibia nhyɛ wani monyama afa kyɛ amen se ne baboa ma ye ne atiefo nyina nya nkwanti bia koma adwene na ma ye ntiase na umante wo babu yi mu nsamase na boye siesie ne atiefo nyina ma ye nya nkwa hyerɛn ye ne adofo nyina awo Yeshua Messiah ne nyimu amen amen